السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. نبداو إن شاء الله. نراجعوا مع بعض لو بروجي 2، ريفيزيون تاع لو بروجي 2 باش نمروا لو بروجي 3، ولكن ندير لكم مراجعة عامة. راح نشوفوا كاع دروس تاع كل بروجي، كل سيكونس. عندكم 3 سيكونس غادي اليوم ان شاء الله باذن الله نبدا لكم اول سيكونس، وغادي ان شاء الله باذن الله الا قدرنا ربي وحكنا من الحيين نزيد لكم سيكونس 2 و 3 باش الاسبوع الجاي تكونوا واجدين. الو سيكونس 1 شافيها عندنا الانتيتولي تاعها هو انترنت اي لي نوفيل تكنولوجي، الانترنت والتكنولوجيات الجديده. عندنا الفوكابيلير رايح يشوفوا لا ريفورميلاسيون بار سيتادير اي اوترومون دي. نراجعها لكم. نروحوا لا غرامير نشوفوا ليكسبرسيون دو لا كوز ما معناها. نروحوا لا كونجوغيزون نشوفوا لي فيرب دو بروميير جروب او باسي كومبوزي، ونكملوا بلورتوغراف لاكور دو بارتيسيب باسي افيك اتر. نبداو على بركة الله مع لو فوكابولير. لا ريفورميلاسيون افيك سيتادير ولا اوترومون دي، بمعنى كما نقولوا بالعربيه بمعنى ولا اي، سيتادير هي اي ولا بمعنى اخر. ما معنى سيتادير هذه ولا اوتر؟ علاش نستعملوها؟ sont des expressions qui permettent de dire autrement، يعني تقول بطريقه اخرى، يعني تشرح un mot ou une expression، يا اما كلمه ولا عباره. elle répète une définition. هذا اللي autrement dit ولا c'est-à-dire باش نزيد نشرح المعنى تاع كلمه ولا عباره، ندير هذه c'est-à-dire ولا autrement dit نستعملهم. دونك هي باش تزيد تاكد على التعريف ولا شرح لكلمه او عباره. ان شاء الله تكونوا استوعبتوها. هادو هما علاش نديرو هادو c'est-à-dire autrement dit، غير باش نعاود كي شغل نعاود نشرح بطريقه اخرى. دونك نستعملوا هاد العبارات. Exemple, dans le futur, les voitures seront autonomes. في المستقبل السيارات ستكون يعني تتحكم في روحها في نفسها. بمعنى آخر autrement dit sans conducteur، يعني بدون سائق. نعاودها لكم. هنا في الورشة قالوا dans le futur les voitures seront autonomes، يعني شرحوا لنا كلمة autonome. هذه autonome باش نعاود نعرفها نديروا هذه autrement dit بمعنى آخر بدون سائق. autrement dit sans conducteur. صحيح فهمتوا دوك؟ يعني هذه باش تعطوا شرح آخر، يا إما بكلمة أو بعبارة. نعطيك تاني. aujourd'hui certaines montres sont connectées. في يومنا هذا الحالي عدة ساعات راها فيها لا كونيكسيون الريزو لكن كيما نقولوا c'est-à-dire أي qu'elle permette تسمح للمستعمل تاعها يتلقى رسائل ايميل الكترونيه ولا يبحث في الانترنت. دونك يستعمل الساعه نتاعه. هذه هي c'est-à-dire أي، كما معنى نقولوا بالعربية أي، يعني تعاود تشرح. شوفوا هنا شرحنا بعبارة طويلة، يا إما تشرح بعبارة قصيرة ولا عبارة طويلة. سيبا هادو هما c'est-à-dire ولا autrement dit. هذا ما كان. إن شاء الله تكونوا استوعبتوا الفوكابولير. نروحوا الآن نكملوا. نروحوا لا غرامير. لا غرامير عندنا l'expression de la cause. La cause. Pour fournir une explication, باش نعطي شرح, je peux utiliser des articulateurs qui introduisent l'expression de la cause. العلة سبب. Ça y est. Donc نستعمل à cause de ou grâce à. شوفوا هنا à cause de فيهم de ou à des prépositions. ودائما من نديرو لي بريبوزيسيون اللي يجي من بعده لو فيرب كي يجي يكون في الانفينيتيف، ما نصرفوش. هادو في لي فراز سامبل، في الجمل البسيطه. نعطيكم ان اكزامبل. لي ماشين évolueront
davantage grâce à l'intelligence artificielle. هنا درنا un groupe nominal. ما درناش احنا قلنا دائما إلا كان فعل يجي في الانفينيتيف ولا نعطو ان جروب نومينال توجور مور يجي ان جروب نومينال. هنا في هذه الحالة تاعنا نستعملو ان جروب نومينال. شتا هو جروب نومينال؟ جملة اسمية بالعربية. un groupe nominal. Grâce à quoi? À l'intelligence artificielle. Hein? بواسطة ولا voilà بواسطة l'intelligence artificielle. donc العلة عندنا نستعملو كذلك car phrase complexe الجملة المركبة. نعطيكم exemple. Cette personne myope voit mieux car son œil malade a été traité au laser. هنا كار تكون في جملة مركبة. علاش؟ باسكو راه فيها فعل وفيها فيها لو سوجي وفيها لو فيرب وفيها تاني يا اما ان اوتر كومبليمون. هنا الكومبليمون دوبجي انديريكت. دونك هذه هي لا فراس كومبلكس يعني جملة طويلة. هذه هي جملة كاملة فيها لو سوجي ولو فيرب ولو كومبليمون يا اما كومبليمون دوبجي ديريكت انديريكت ولا اي كومبليمون. سي بون. هذه هي علاش نستعملوا كار في لا فراز كومبلكس الجمله المركبه. تجي دائما موراها جمله مركبه. الوغ كو هنا في الاولى لا غراس ا كوز دو ولا غراسا ديريكتومون لانتيليجونس ارتيفيسيال ما عندي لا فيرب لا والو. سي بون. هذا هو الفرق. هذا جروب نومينال الوغ كو هنا لا. هنا سي اون فراز كومبلكس جمله مركبه. بقات لنا باسكو تجي موراها proposition subordonnée. علاش proposition subordonnée؟ parce que nous avons le pronom relatif que. دايما كي تشوفوا le pronom relatif que donc تجي une proposition subordonnée. Exemple, les ordinateurs sont plus performants parce que la technologie a évolué. الحواسيب راها يعني عندها كي نقولوا راهم احسن افضل من اللي كانوا قبل. لماذا؟ لان التكنولوجيا ازدهرت. parce que la technologie a évolué. هنا c'est une proposition subordonnée. علاش؟ parce que كاين le pronom relatif que. دائما كي يكون le pronom relatif que تجي موراه une proposition subordonnée. هذه هي لا غرامير ولا اسهل ماهيش صعبه. دونك تستعملوا عاودوا معايا à cause de grâce à تجي موراه un groupe nominal ما يجي فيه لا verbe لا والو لا sujet لا والو direct. car phrase complexe كاين le sujet ou le verbe ou le complément. ou parce que تجي موراها proposition subordonnée parce que nous avons un pronom relatif. وهنا كذلك كاين un sujet وكاين un verbe تقدروا تكملوا par un complément. هذا بالنسبة للغرامير. نروحوا لا conjugaison. La conjugaison, le passé composé des verbes du premier groupe. Alors, le passé composé exprime une action complètement achevée par rapport au présent. Allez bien comme le passé composé, que ça y est, bref, j'ai cassé le vase, كسرته خلاص ما يطولش ما يطولش. Elle est complètement achevée par rapport au présent. Le passé composé est formé de quoi? لازم تعرفوا بلي le passé composé est formé de deux mots. فيه زوج كلمات ما فيش غير كلمة واحدة. فيه l'auxiliaire avoir conjugué au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe كيما هنا chanter. عطيتكم chanter. أي verbe اللي عطاوه لكم هما conjugué. ولا كيما هنا je suis arrivé. Alors عندنا l'auxiliaire être au présent bien sûr plus le participe passé du verbe arriver. هنا هادو ما هم إلا أمثلة. سي بون. دوك نزيد نوضح لكم أكثر. نروحوا نكملوا دائما مع لا conjugaison. alors كيفاش نكونوا لو participe passé des verbes du premier groupe؟ ولا أسهل. هنا عندي chanter نقلع ديك او ار وندير اي. fermer نقلع او ار وندير اي. casser اي. charger اي. acheter اي. كاع يدو اي. كاع لي فيرب دو بروميير جروب نتكلم على لي فيرب دو بروميير جروب كاع يدو اي. سي بون. لي فيرب كي سو كونجوغ افيك الاتر شكون هما؟ هادو تحفظوهم. عندنا arriver
عندنا rester عندنا entrer ولا rentrer كيف عندنا monter عندنا passer par ماشي passer ممكن نقولوا j'ai passé mon examen هنا ما نستعملش être ولكن je suis passé par Oran ولا هنا نستعمل l'auxiliaire être tomber ou retourner ولا tourner ولا retourner كيف هادو حفظوهم هادو ils se conjuguent avec l'auxiliaire être. نعطيكم أمثلة على la conjugaison. Alors j'ai chanté tu as chanté لازم تحفظ l'auxiliaire avoir ou être au présent باش تستعمل le passé composé. J'ai chanté tu as chanté il ou elle a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils ou elles ont chanté. شوفوا هنا et ما تبدلش parce que avec avoir هنا le verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. عندنا tomber العكس tomber مع être je suis tombé. انا اللي درت لكم الا كانت البنت هي اللي تتكلم نديروا وإلا كان ولد اي tu es tombé نفس الشيء الا كانت بنت يتكلم اي وإلا كان ولد اي il ou elle est tombé إلا كان il et وإلا كان elle et eux. nous sommes tombés إلا كان دي garçons. وشوفوا هنا تلميذ انا سقساني قال لي ميتريس ولا ما كانش ما نعرفش ولا حطوا لي في ليكزامان ولا حطوا لي في كومبوزيسيون وداروا لي نو سوم من الارجح دير اي اس ما تكسرش راسك هنا الا كنا متاكدين هادو سي دي في ولكن الا ما كنتش متاكد دير اي اس وهني راسك. نفس الشيء بالنسبه بوزات طومبي ثاني الا ما كنتش متاكد دير اي اس ولا كنت متاكد بلي كاين غير البنات دونك نديرو اي او اس. هنا غير باش نبين لكم بلي يتبدل. وعندنا ils sont tombés ندير اي اس و elles sont tombées ندير اي او اس. نعطيكم ان اكزامبل هنايا. شوفوا هنا لا تكنولوجي ايفولوي كيفاش نخدم. دونك ندير لا تكنولوجي a évolué parce que le verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Le train arrivé. Le train est arrivé. ندير اي علاش parce que le train. Donc في l'orthographe نسهل عليكم الامور. les filles restaient à la maison. كيفاش نكتب rester؟ عندي les filles je peux remplacer les filles par elles avec s. alors باش نكتبوا sont restées. alors rester كي نكتبها e e s e نتاع normal نتاع le participe passé e نتاع le féminin و s نتاع pluriel. donc هذه هي la conjugaison تاع les verbes du premier groupe au passé composé. نروحوا للorthographe. الدرس هذا متعلق شوفوا هذا متماسك مع la conjugaison. alors le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre. كي نقول le genre c'est quoi؟ الماسكولين والفيمينين يعني المذكر والمؤنث يتبدل كما عندكم في العربيه. et en nombre كي نقول le nombre c'est singulier مفرد وبلوريال الجمع. عندي هذا الطابلو انا نعطيه ليزيلاف تاعي كاع في ندير لكم بروميير جروب من بعد دوزيام جروب من بعد تروازيام جروب. عندي الماسكولين سينغولير توجور البارتيسيب باسي اي كيما شونتي. دونك كيما نقولوا مثلا شونتي يجي اي صاي. الماسكولين سينغولير مذكر مفرد اي ما يتبدلش. عندي المؤنث مفرد féminin singulier ندير اي او كي ندير باردون ici c'est pas chanter. هنا par exemple rester اي صاي. هنا rester كي تكتب rester اي او اي او صاي اي او ها هي. pluriel عندك الجمع ولكن مذكر اي اس rester ils sont restés ندير ها هي. و le pluriel féminin dire EES. elles sont restées EES. Ça y est فهمتوا؟ donc E et E ES et ES. masculin singulier et féminin singulier et E pluriel masculin ES pluriel féminin et ES. نعطيكم des exemples. ها هو il est arrivé et elle est arrivée. شنو ندير et E. ils sont arrivés ES. elles sont arrivées EES.
ان شاء الله تكونوا استوعبتوا هذه المراجعه للمقطع الاول. غدا ان شاء الله راح نديكم مقطع ثاني ونكمل مقطع ثالث، باش تكونوا يعني محضرين نفوسكم للفروض للاسبوع القادم. تهلاو في رواحكم، نقول لكم ربي يقدركم وصحة صحولكم، والسلام عليكم.